जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे आपन स्वागत कर मोर गोटे न्यू ब्लॉग वीडियो कहीं आज आप गोटे नुआ इंटरेस्टिंग जिनस अच्छी कहीं आप वीडियो देखले ही जानीपारे कहीं आज आम जाऊँ धान कियारी आम बिलू को भी आम बिलर व्यू देखे बिल बिलर मजा कर सांग को गोटे फोन कर सांग मैंने आसुँच समस्त मिसिकी आम जिमु आपण वीडियो लास्ट आप देखूँ जदि वीडियोटा आपको पसंद होता है तार गोटे लाइक सब्सक्राइब कर जमा भूलिए नहीं आ छोटिया कमेंट करी कहीदेवे जदि आपण मानकर माने कौन भूल हो जाए वीडियो कौन पॉइंट रे भूल हो जाए आपण छोटिया कमेंट रे लिखिए कि ना भाई ये जगह पर भूल होती मुझे वीडियो आउ भल बनइबा चेष्टा करमी आ वीडियो लास्ट आप देखूँ केमी लगुच आसी सांग मैंने पहुँच सारे नई पाखे आप देखिपे व्यूटा गोटे सांग आसी समस्ते आसुँच अपेक्षा आम अच्छू आप देखो वीडियोटा को लाजे कौन हो देखिपारे आम नई बंध आम दन मुझे जाऊँ देखिए आम सांग मान समस्त डाकुचु गोटे गोटे एकाठी करूँ कहीं आम दी जन गले मजा ना यदि सब सांग मैंने गले ताले मजा करी बहुत खुशी लगे आपण मानक भी खुशी करूँ से आम उपर रिस्पेक्ट आपण देखु चलतु देखु कौन हो वीडियो अधा वीडियो देखिए आप स्किप करूँ ना फुल जाए देखु मत बहुत भल लगे लाइक न कर ना पचक फुल जाए आप देखु कौन हो मंदिर जो आपको देखी कि एपटे ये बसी सब खटी हुए ये दी चार जन सांग आप देखिपे आई भी गोटे सांग पाखे अच्छी आ गोटे पाखे देखो ब्लूटूथ कर बही घंटा घंटा ना कि स्टाइलिश पिला गोटे हैंडसम बैठा आउ पाखे गोटे डन बोली गोटे पिलाटा आप देखो से गेम माने गेम पागल माने जी अच्छे गेम पागल आउ नहीं जिमी ब्लॉग वीडियो बनवाई कहीं आप देखो लास्ट जाए केमी लगुच देखिपारे केते जोर वर्षा आसला आम बिल साइड रू आसला तथापि आपण मानक खुशी खास आम जाऊँ बिलू को आपण मानक व्यू देखू आप देखिपे आम ये खटी जगह कहीं आम सब बसीचु उठीचु सब मजा ठटा करूँ ये मो सांग से पर आई ये गोटे मोर पुतुरा समस्ते बस जय जगन्नाथ मु जीवन तो भाई टी सपोर्ट करिए लाइक कमेंट आ सब्सक्राइब करिए देखिपे कहीं मो सांग मैंने समस्ते आशा हारिगले आम जिमु बिलू को बेसी लंग वीडियो भी आम करने चाहूँ कहीं 10-15 मिनट वीडियो बनइबू आपण मैंने देखिए लास्ट जाए केमी लगुच आम पॉइंट जगह जो पॉइंट आपको देखेबार अच्छी कहीं से पॉइंट जगह जाएगी आपण मानक वीडियो देखु देखु स्किप जमार करूँ ना लास्ट जाए आप देखु देखिपारे कहीं आपको देखा ये जो घाटे आम जाइलु आपण वीडियोटा देखी जदि आपण मैंने किसी लोग देखी ना ताले आम कमेंट बॉक्स रे लिंकटा दे देछि आपण माने देखिपारे एबे आम जाऊँ आप सांगसाथी सब पुल भी बाहर सारू नई फाक हो सारू आ वीडियो जाए एंड रे जाए आप देखु कौन लगुच आम पहुँच सारू नई पाखे देखते आम सांग मैंने अच्छा बहुत चलतु देखिए कौन हो आगू आगपटे रहा आखु गच बारी आप देखिपार तो देखा हो तथापि देखा दूसरी लंकागुंड नुण लेंबू नहीं आई लेंबू तो आनु लेंबू आनी लेंबू भी आनीनु आप देखे खाई देखे से टेस्ट कौन केमी लगुच देखो कौन हो आगू कहीं आम ये देसी जुगाड़ गोटे हो कोली किमिति कौन केमी नुण मड़े खाइबू से भी जान बढ़िया बढ़िया मिठा मीठा लगे मीठा लगे कौन कर किंतु आमर ये कि ओडिया जमी खाती जमी सेमती आप देखे कि मजा कर पूरा मजाड़िया खट्टा खट्टा लगे आ देखो कौन लगुच पहुँच सार्चु से जामु गली गछ को कथा जोटा कहते सी आम सांग मैंने समस्त चढ़ी गले गछ उपरको आ मु तले मुझे चढ़ा शिखी ना आदि चढ़ी काले बेले पड़ीजी आ मोबाइलटा भी अच्छी आप देखते किमी से पारिक तलू आनिक आपको देखा मोर गोटे पुतुराटे भी सब्सक्राइब करते मो चैनल बोली मत बहुत कथा कही बहुत मत खुशी लगुच कहीं मो पिलाटे गोटे सब्सक्राइब कर देखिपारे चढ़ी से गच गचर ओल्ले सीना आपको देखे व्यू कहीं आप देखु से कौन हो तलू ओल्ले आम वीडियो बनइबू भाई खतरनाक भाई भाई खतरनाक तेरा आपने देखिपारे मो सांग मानू कहीकि बहुत जामु कोली पार दे कंचा है बेसी है
ଆପଣ ପାଚିନି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଠି ମୋ ସାଙ୍ଗଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ସେପଟେ ଆଉଛି ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛରେ ଛୁଆ କେତେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖାను ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛପଟ କ୍ୟାମେରା କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଗନ ଅଗନ ଲୋକ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ସାଙ୍ଗ ଫେରେ ସେ ସାଙ୍ଗ ଚଢ଼ୁଛି ସବୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆଉଛନ୍ତି ଆଉ ବି ଜାମୁକୋଳି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କେତେ ଜାଣେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଗୁଡୁଆ ନେଇକି ଆଇଛି କେତେ ଆଉ ଜଣେ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହାତରେ ବଢଉଛି ଆଣୁ ଆଣୁ ଭାଇ ଦେଖ ଜାମୁକୋଳି ସେ ଉପରୁ ଓଲା ଓଲା ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ ଆବେ ସିଏ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ ଭାଇ गाइस लाइक कर दो वीडियो को ଆଉ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ ସବୁ କୋଳି ନେଇକି ଆସ सब्सक्राइब करो ना यार कौन करूच ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଖଟି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଯେତେ ସାଙ୍ଗ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଖଟି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆଉ ଯଦି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖେଇମୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ମଜା ଆପଣମାନେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ ତ କରିପାରିବେ ବେଶୀ କିଛି ନୁହେଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଆଶା କରୁନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଭାଇ କି ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଆମ ବ୍ଲଗର ଗୁଡା ହଉଛି ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଅର୍ ସେୟାର ଆଉ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ। ସୁନ ଫଳେ ରୂପା ଫଳେ ମାଣିକର ଦୀପ ଜଳେ ଓ ଏ ମାଟିର ଦେହ ଛୁଇଁ ବହେ ସପନର ନଈ ସେ ନଈର କୂଳେ କୂଳେ ଜୀବନର ଗଛ ଡାଳେ ଆଶାର ଚଢ଼େଇ ବାନ୍ଧିଛି ବସାଇ ମାଟି ଆମ ସାହାବର। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି କେତେ ବଡ଼ ଜାମୁକୋଳି ଗଛର ଡାଇ ଭାଙ୍ଗି ଘିତି ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଲି ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବେ ବୋଲି। ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆରେ ଖାଇକି କ'ଣ ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଦଶ କୁହନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସିପୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଖାଅ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେୟାର ବି କର। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିଆ ଖାଇକି ଆମେ ବି ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତ କଥାଟା ନେଇଗଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଭଲ ଜାମୁକୋଳି ଭଲ ଜାମୁକୋଳି ଟିକେ ଦେଖିବା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଗୋଟେ ଜାମୁକୋଳି ଏମିତି ଗୋଟେ ଖାଇବା ନା ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ଜାମୁକୋଳି ଲୁଣ ଲଙ୍କା ମିଶେଇକି ତାକୁ ଖାଆନ୍ତି ନା ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସେ। ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଦେଶୀ ଯୋଗାଡ଼ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଣ୍ଟାରେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ଦେଖେଇ ଦେଉ एरा खजरी कंटा हम गोली पूरे देबे ଓ ଆପଣମାନେ ବି କରିପାରିବେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଖାଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ କେମିତି ବିକିଳିଆ ଭଳିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ଉପରେ ଯାଇକି ଖାଇକି ବି ତଳେ ଆସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରେ କେତେ ଜଣ ଗୋରୁ ଭାଇ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ମୋ ପାଇଁ ରଖବେ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତ ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ମତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ସିଏ खाओ नहीं भाई ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇ ଦେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ କିଛି ଫୋକାଡି ଦେଲେ ସବୁ ଆଉ ଦି ଜଣ ଏଇ ନେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି ସେଠି ବସି ଖାଉଥିଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଦିଅ ହଁ ମତେ ଗୋଟେ ଦଉନା ଗୋଟିଏ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ ମଡ଼େଇକି ଖାଇବା ଆମର ଦେଶୀ ଯୋଗାଡ଼ ମସ୍ତ ଲାଗେ ନାଇଁ କି ହାତରେ ଗୋଟେ କୋଳି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା ବି ସରିଲାଣି ଆଉ ଏଇଠୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛୁ କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କରିପାରିବୁନୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆସୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ ବଟନ୍ ଦେଖାହେଉଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖାହେଉଛି ନା ତାକୁ ଦବାନ୍ତୁ ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛ ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆପଣ ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବା ଟାଟା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।